हेलो एवरीवन वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विथ प्रणति। आज मु आपण मानक सहित पणस कठा पपेया एवं आलूर एमती एक रेसिपी शेयर करी जहाँ खायापाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार लगे और बहुत कम समय बनिकी रेडी हो। आपण मैंने जदि ये पणस कठा को यही भाव में बनइबे ना मटन चिकेन खाइबा मध्य भूली जिवे। यह मटन चिकेन ठारू भी बहुत ही टेस्टी लगे। तेबे चलतु रेसिपी स्टार्ट करवा। तो ये गोटे कड़ाई रे 2 चम्मच तेल देदेली। तेल भल भाव में गरम है से काटिकी रखि आलू को देदेली। एबे आम ये आलू को हाई फ्लेम रे 2 ରୁ 3 मिनिट फ्राए करवा। ये देखो आलू को फ्राए कर आमको 2 मिनिट हो गलानी। एबे मुझे काटिकी रखि पणस कठा और पपेया को दे दूची। तो ये मु पणस कठा आलू और पपेया को समान साइज रे काटी टिके बड़ बड़ करी। एबे आम से लुण देदेबा। तो ये मु गोटे छोट चामच लुण दे दूची आउ अधा छोट चामच हलदी गुंड दे दूची। एबे आम कौन करवा ना ये सबू को भल भाव में मिक्स कर नवा। एबे आम यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम रे घोड़े घोड़े की 3 ରୁ 4 मिनिट भाजी नवा। जहाँफल कि कौन हम ना पणस कठा पपेया और अमृतभंडार ऊपर साइड टिके भाजी हो क्रंची हो हल्का हल्का सीझीज। तो ये देखूँ यहाँ घोड़े की फ्राए कर आमको पाखापाखि 3 ରୁ 4 मिनिट हो गला। ये पणस कठा अमृतभंडा आलूर ऊपर अंश बढ़िया से क्रंची हो जाइए। एबे कौन करवा ना यार घोड़नी को काढ़ी नवा और यहाँ खोलारे आउ 2 मिनिट फ्राए कर नवा। एबे आम ये तरकारी पाई मसला बनइबा। तो ये गोटे ग्राइंडिंग जार नहीं जाइए। से गोटे इंच अदा को रफली काटिकी नहीं जाइए और 2टी कंचा लंका देदेली। ये गोटे मीडियम साइज पियाज को मुझे छोट छोट कर काटिकी नहीं से किसी पियाज ग्राइंडिंग जार देदेली और 10 ରୁ 15 कूल रसुण देदेली। एबे हम से अधा छोट चामच जीरा देकी यहाँ ग्राइंडिंग कर नवा। ये मत पियाजर क्वांटिटी टिके कम लगुच। तो ये आउ गोटे मीडियम साइज पियाज काटी नौची। यही रेसिपी रे पियाज जिते अधिका देवे रेसिपीटी आमर सेते बढ़िया बनइबो। एबे आम कौन करवा ना गोटे टमाटो को छोट छोट कर काटी नवा। तो ये गोटे मीडियम साइज टमाटो नहीं कहीं मते स्पेशली पणस कठा तरकारी बेसी टमाटो देले भल लागेनी तरकारी खट्टा हो जाए। पणस कठा तरकारी रे टिके अधिका पियाज देले तरकारी टेस्ट बढ़िया आसी थाए। तेणु मुझे 2टा पियाज यूज करी। ये पणस कठा आलू और अमृतभंडा भी आमर बढ़िया से फ्राए हो जाइए। एबे आम यहाँ गोटे प्लेट को बाहर कर नवा। आपण मैंने जितेबले भी ये सब्जी बनइबे पणस कठा को बढ़िया से फ्राए करेंगे देखिए तरकारी टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। ये गोटे प्लेट को बाहर कर नौची। तो ये मुझे पणस कठा तरकारी को कुकर रे बनइबी। से गोटे कुकर गरम करिकी 3 चामच सोरिष तेल देदेली। तेल गरम है आम से किसी गोटा मसला देदेबा। तो गोटा मसला रे अधा छोट चामच जीरा 3टी लवंग गोटे छोट अलैच 1 इंच पाखापाखि डालचीनी आ खंडे फूल चक्री देदेली। गरम मसला टिके भाजी गले से काटिक रखि पियाज को देकी ताको भाजी हवा छाड़देली। ये मुझे आउ गोटे गैस रे भात बसई नौची। जेहेतु आम बॉयल राइस खाऊँ तेणु भात टिके हवापाई टाइम लगे। तेणु मुझे आरपट गैस रे भात बसई नेली। ये देखो पियाज भी आमर बढ़िया से भाजी हो गला। एबे आम से गोटे छोट चामच काश्मीरी रेड चिली पाउडर देदेबा अधा छोट चामच हलदी गुंड देदेबा। एबे कौन करवा ना जो मसला आम बाटिकी रखी तरकारी ताकू देदेबा। ता सांगे आम जो टमाटो काटिकी रखिले ताकू देदेबा और टमाटो जल्दी सॉफ्ट हो जावाई से अधा छोट चामच लुण देदेबा। ये सबू को भल भाव में मिक्स करिकी मीडियम फ्लेम रे या भल भाव में घोड़े घोड़े की कषिबा। मसला को जिते बढ़िया से कषिबा आम तरकारी टेस्ट सेते बढ़िया आसीबो। आ मझिरे मझिरे टिके कभर खोलिकी मसला को चलई नवा नले कौन हम ना मसला तलू पोड़ीजिवो और तरकारी टेस्ट खराब हो। आज आम पणस कठार तरकारी सहित आचारी कलरा बनइबा। तो से मुझे 4टा मीडियम साइज कलरा को भल भाव में धोईकी नहीं जाइए। एबे आम ये कलरा गुड़ा को छोट छोट कर काटी नवा। और जदि कलरार मंजी गुड़ाक टाण हो जाए ताले मंजी गुड़ाक कोरिकी बाहर कर नेबे। ये देखूँ ये कलरार मंजी गुड़ाक टिके हल्का पाची जाइथिला तेणु मुझे बाहर करनेली। ये एक्चुअली मु 2 जनक कलरा बनाऊँगी तेणु मुझे 4टा कलरा नहीं। ये आमर मसला बढ़िया से कषि गला। ये देखूँ मसलार कलर केते बढ़िया आसी बास्ना तो बहुत बढ़िया आसूची। एबे आम यही स्टेज रे कौन करवा ना आमर जो भाजिकी रखिले पणस कठा पपेया और आलू को देदेबा और यहाँ 3 ରୁ 4 मिनिट मसला सहित बढ़िया से कषि नवा। जदि पणस कठा तरकारी को आपण मैंने यही भाव में प्रेसर कुकर रे बनइबे
ଯିଏ ବି ଖାଇବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବେ। ଏହା ଆଗରେ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ବି ଫିକା ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ କଠା ଆଳୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆମର ମସଲା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଆଉ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1ରୁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ତ ପାଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଝୋଳ ମୋଟା କିମ୍ବା ପତଳା କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଆଉ ଆଳୁ ପଣସ କଠା ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭାଜିଲା ବେଳେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଛେ, ତେଣୁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଭରେଷ୍ଟର ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି 1 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ଦେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଉ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଦେଲି। ଜିରା ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଲରା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ କଲରାରେ ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ 1/3 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଆଉ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ତକ ତାକୁ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକା କଲରା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 1 ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକା ବେସନର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଆଚାର ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମିକ୍ସଡ ଆଚାରର ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଆଉ କଭର୍ କରିକି 1 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭାଜିବାକୁ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ଆଚାରର ସ୍ମେଲ୍ କଲରାରେ ଆସିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି କଲରା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଚାରୀ କଲରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି କୁକର ଆମର ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। କୁକରରୁ ପ୍ରେସର ଆପେ ଆପେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କୁକର ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରି ନେବା ଆମର ତରକାରୀ କେମିତି ବନିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ବହୁତ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରି ନେବା ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ପଣସ କଠା ଭଲସେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତା ସହିତ ପଣସ କଠା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ହୋମମେଡ୍ ଗରମ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ଗରମ ମସଲା ଦେଉଛି। ପାଖାପାଖି 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କୁକରକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଏପଟ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଭାତକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଭାତକୁ ଚେକ୍ କରି ନେବା ଭାତ ଆମର ଏଠି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭାତକୁ ଗାଳି ନେବା। ତ ଭାତ ଗାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଲିର ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ରଖିକି ତାକୁ ଏମିତି ତା'ର ପେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିନିଏ। ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଲିର ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକି ଭାତକୁ ଗାଳି ନିଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଲଞ୍ଚର ଥାଳି ପ୍ରିପେୟାର କରି ନେବା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୁରା ଲଞ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।